process isang bangko. Kung kayo ito yun, Michael Mindanao, kung gusto nyo mag-obra di furniture, ari din sa Gintorilan. Gusto ko mapahimo ng mga bangko, lamisa nyo, kabinet, tanan guys, ari di guys, kung gusto willing ko magpobra, masyalang mo din sa Gintorilan. Lagi sa damo din sa buong laging guys, damo di kaway pilihan guys. Thank you for watching. Damo di kaway. Pili na muna no gusto ng mga materials kumito, magani, akasya, bili na guys. Gusto hindi mga hardwood, ipili mo na guys ha. Ada akasya guys ha. Product guys ha. Broadcast furniture. Ano din sa Michael Furniture Shop sa may Gintorilan, Negros Occidental. Ay guys, ipili guys ha. Para matinggan guys na top coat so guys kami sa laset center table.